ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे श्रीमाता शरणं मम। श्री अरविन्दः शरणं मम। आज आमर रविवार पाठचक्र ध्यान प्रार्थना प्रसंग रे आम कि माँ प्रार्थना पाठ करिया। आज प्रार्थना थिला मार्च 23, 1914 प्रार्थना, किंतु यही प्रार्थनार जो पूर्व प्रार्थना सहित मध्य संपर्क अच्छी। माँ पूर्व प्रार्थना रे कौन प्रार्थना करते पृथ्वी पर कि ध्यान प्रार्थना पुस्तक हूँ माँ सहित प्रभु श्री अरविंद सहित माँ साक्षात कथोपकथन एवं ये माँ श्री अरविंद प्रकृत परिचय देते सी होती परम प्रभुंर अवतार और श्री अरविंद ही भगवान सहित प्रतिदिन जो कथोपकथन जहाँ चेतनार स्तर में घटे तार सब उल्लेख अच्छे। इस समय माँ फ्रांस रू भारत अभिमुखे यात्रा करुँच जहाँ को बाल्यावस्था से साक्षात करते स्वप्न देखिपे सहित माने जीवंत साक्षात्कार पाई माँ गोटे पृथ्वीर घड़ीसंधि मुहूर्त एक समय प्रथम विश्वयुद्ध पृथ्वी प्रथम विश्वयुद्ध कथा यूरोप घटी जाऊँ से समय पृथ्वी को रक्षा करने और गोटे नूतन मानव जाति को जन्म दवा आ चेतनार गोटे अभ्युत्थान अतिमानुषर आविर्भाव एमती केतक सब भविष्यमुखी कथा रही एवं तार प्रस्तुति जो माँ जो अवतार माँ निजे दिव्यजन अवतार ये कार्य आमको कि प्रस्तुत होगा पड़ो आईपाई ध्यान प्रार्थनार प्रत्येक प्रार्थना हूँ गोटे गोटे पावच्छ भली। पूर्व प्रार्थना टी मार्च 22, 1914 एथिला हे भगवान प्रेममय दिव्य गुरु सेमानंक चेतना को सेमानंक हृदय को उज्ज्वल कर। ये सेमानंक कहले आमर ये मानव जाति आम मैंने समस्ते सेमाने तो आड़ को दृष्टि फेरइबा को चेष्टा करिसेंते किंतु अज्ञानतावशतः तो आड़ को सेमानंकर प्रार्थना हुए तो उत्थित होई नाही भूल धारणा सकल सेमानंकर अभिच्छा पथरे प्रतिबंधक रूपे छिड़ा होइछि। श्री अरविंद जे भगवान यहाँ तो कहीं चिन्ह ना माँ के व्यतीत कहीं जानते नहीं आ प्रत्येक संप्रदाय प्रत्येक धर्म जो मैंने निजको धर्मनिष्ठा बोली कहते से गोटे मनोवर्तित भगवान अच्छी धारणा अच्छी एवं प्रकृत भगवान हेले उपलब्धिर विषय एवं तो जहाँ भी हो पछके साधारण लोकर भगवान के संपर्क में गोटे भूल धारणा अच्छे एवं से माने भितर से जिन प्राप्त होना यथार्थ दिव्यतार संधान पाईना तथापि तू निज करुणावशरे सकल सदिच्छा को सद्व्यवहार लगाओ एवं तोर दिव्य ज्योति सामान्य मात्र आंतरिकता स्फुरणर सुजोग नहीं बुद्धि को प्रदीप्त करे तोर महिमामय प्रेम मनुष्य हृदय मध्य प्रवेश करे ताहाको भरी दिए सही पवित्र सम्मुच्च मैत्री द्वारा जहाँ तोर दिव्य विधानर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति। माँ प्रत्येक धाड़ी प्रत्येक शब्द हूँ मंत्रमय एवं समग्र मानव जातिटा को सी जमी अंतचक्षु देखिपुंट चेतनार स्तर को मापी पार्टी सी कहते जे लोक तो तुमको चिन्ह ना किंतु तुम्हें तुमर करुणावशरे तथापि तू निजर करुणावशरे सकल सदिच्छा को सद्व्यवहार लगो। भगवान प्रभु श्री अरविंद मानव जाति गोटे श्रद्धा अच्छे सदिच्छा अच्छे से तो से अवतार प्रत्येक भितर भगवान एक उपस्थिति प्रत्येक लोकर अंतरात्मा भितर भी अच्छी तेणु सी हेले परम पिता आम संतान तेणु तांकर सदिच्छा ही आम भितर चेतना को जागृत कर निकट को टाणी नहीं पार जे कहते मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट सेट
ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ଫୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଛକୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ସୀମା ସୁନ୍ଦରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ? ଆମେ ଆମ ମନ ଗୋଟେ ଧାରଣା ନେଇକରି କୋଉ ରାମ କି ଶିବ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମର ହୁଏତ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଷ୍ଠା ଟିକେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ବା ସେ ବିଷୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଦୈବ କ୍ରମେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକରି ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ପଥରେ କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ ତାର ମାର୍ଗ କ'ଣ ଖୋଜିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କି ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ମୋର ଜଣେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଆମେ ତ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ସେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ହଉ ମୁଁ ତାଠୁ ଜାଣିଲି ସେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତୁମ ସେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କଥା କହିଥିଲା। କହିଲା ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ସବୁ କଥା ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନବପ୍ରକାଶନ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଠୁ ମାଗିକି ସେ ପତ୍ରିକା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଥିଲି କି କ'ଣ, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପକେ ମୋତେ କଥାଟା କହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ 108 ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କି ତାପରେ ଆଉ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତା କଥାଟା ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିରୁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ଏଠୁ ଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ମେସ୍ ଫେସ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ଆଗ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେସ୍ ଫେସ୍ ରହିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଟିକେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ ମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲେଙ୍ଗୁଟି ମାରି, ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚେହେରା, ସେ ଲେଙ୍ଗୁଟି ମାରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ନିଶ୍ଚୟ 70 ପରେ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ହେଲ୍ଦି ଥାନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭୋରୁ ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭୋରୁ ପୁରା ଏକଦମ ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଟା କିଏ? ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ। ରେଲୱେରେ ନା କୋଉଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଥରେ ଶିବାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭାରି ହେଲ୍ଦି ଲୋକ, ସିଏ ବି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ସେ ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରେସଲିଂ କରିବ ତ? ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାମାନେ ଲୋକ ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆରେ ଆମେ ତ ସେ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମୋର ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ତା ସହିତ ଆଗରୁ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆରେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁରାଗୀ ଲୋକ ସେ ତ ସବୁ କଥା ପଢ଼ୁଛି ଜାଣୁଛି ନା। ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗାଇଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ରଚନା, ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚନା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ବିଷୟଟା ହେଉଛି ସେୟା। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଗ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥିଲି, ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କଥା ବୁଝିବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ମୁଁ ସେ ବହିଟା ପାଇଲା ପରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ି ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ, ମୋ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ମାନେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି, ଏତେ ପ୍ରକାର ବିବାଦ କାହିଁକି, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବା ଏଇ ଯୁଗରେ
ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେବା କଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଆମ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବା ଏମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ସେସବୁ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେରି ଟିକେ ସବୁ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ଭାବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ଇଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉତ୍ଥାନ ଆରୋହଣ ଅବତରଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଯେତେ ବି ଯାହା ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ତା ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି, କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି, ସବୁ କଥା ଏଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କଥାର ଉତ୍ତମ ସମାଧାନ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଜଣେ ଲୋକ ବିବାହ କରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିନି ଏବଂ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଏସବୁ କଥା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅନ୍ତର ସହିତ ଏ ଲୋକ ମିଶୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କେଉଁ କାହା ଭାଷଣ ଶୁଣୁନି କି କେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନି। ସେ ପିଲା ସେ ବହିଟା କେମିତି ଆଣି ଲକିଲେ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଦେଖିଲୁ ସିଏ କିଛି ତାର ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କି ବହି ଆଣିଛୁ ମୋତେ ଦେଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପାଇକି ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ପଢ଼ି ପକେଇଲି। ପଢ଼ି ପକେଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମନେ ମନେ ବାଛି ପକେଇଲି। ଗୋଟେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, କି ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି, ହି ହୁ ଚୁଜେସ୍ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚୋଜନ୍ ବାଇ ଦ ଇନଫିନିଟ୍। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଇନଫିନିଟ୍ କହିଲେ ଅସୀମ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମର କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ଅଭିପ୍ସା ବା କୌଣସି ଟିକେ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଧରାଦେଲେ ନା ଆଉ। ତ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତଥାପି ତୁ ନିଜ କରୁଣାବଶରେ ସକଳ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉ ଓ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ଫୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ। ଟିକିଏ କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୌଗନ୍ତମ ଇଏ ନା ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ସେ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଟିକେ ଆଲୋକିତ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ କି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ କି କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକିରି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାପି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ତୁମ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମନ ଯାଇନି କି ବା ସେମାନେ ଏତେ ଆନ୍ତରିକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ଧାରଣା ସବୁ ଅଛି। ତଥାପି ତୁ ନିଜ କରୁଣାବଶରେ ସକଳ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉ ଓ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ନୁହଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି, ଚେତନାର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚେତନା ମିଶିକି ସବୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅମର ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ଆମ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି 4/5। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲୋକ, স্থୂଳ ଆଲୋକ ନୁହଁ, এটা ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଲୋକ। ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭଗବତ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଭଗବତ ଅନୁଭବର ସଞ୍ଚରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ଫୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ, ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିଦିଏ। ତୋର ମହିମମୟ ପ୍ରେମ, ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଙ୍କର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗୁହିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ମାନେ ମା ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏଟା ବୁଝିବ କି ତାର କୃପା କି ମା ସେ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ନୋବେଲ ପଢ଼ିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ଖାଲି ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଉପରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଢ଼ି ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସାମାନ୍ୟତମ ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ଫୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ, ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସାମାନ୍ୟତମ ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ଫୁରଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ। ତୋର ମହିମମୟ ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତୋର ଏ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏଇ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, କୃପା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ପ୍ରେମରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନରୁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ଉପାଦାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଯେହେତୁ
आम अंतरतम स्तर में आम भितर आम गोटे अंतर मु मोर निजर प्रकृत परिचय है मुझे एक अंतरात्मा मु आत्मा आत्मा माने भगवान सनातन अंश ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन गीतार कहुई मोर एक अंश हूँ मनुष्य एवं जो स्वयं भगवान जीवभूत होती अर्थात जीव रूप ग्रहण कर स्वयं भगवान तेणु आत्मा आम अंतरात्मा देवता मान बड़ कहीं हूँ सीधा सड़क सचिदानंद अंश आत्मा जरिया ही जन भगवान को चिन्ह ना चिन्ह पारे संपर्क स्थापन करें जो भाई जो अजय भाई जन्मदिन आज अंतरात्मार आविर्भाव दिवस आमर पिला को आम साइंस पढ़ाऊ विस्थापन मान से गोटे सड़क गति गोटे स्थानांतर यू से जावाई जड़े बंकईक एमती बुल बुल जीव कि बाँ कड़े बुल बुल जीव कि चक्री चक्री काटिक जीव कि सीधा सड़क रास्ता राडियल डिस्टेंस केते यहाँ को कहते विस्थापन कहते ए स्थान रु से स्थान को जावाई सड़क सीधा रास्ता दूरता केते यहाँ विस्थापन तो पिला को पढ़ा जाए बेले सब क्रॉस क्वेश्चन हुए मनकर गोटे मूल बिंदु मनकर ए प्रांत बिंदु है बी ताहले ए आउ बी ठारू ए बिंदु से बिंदु गोटे सरल रेखा टाणिले जी दूरता से विस्थापन पिला पचर जाए मनकर गोटे घंटा घंटार मिनिट घंटा हो कि सेकेंड घंटा हो सी केते समय बुलला तार विस्थापन जीरो हम पिला बुझीपारे सी तो सही बुझुन अरे घंटा घंटा 1 बाजिला 2 बाजिला 3 बाजिला एमती बुली 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 12 होला जो जो बाहर से पहुँचला तो विस्थापन ए बिंदु से बिंदु दूरता है जीरो किसी विस्थापन जीरो किंतु तार ये से गति करिछि से जो तार परिधिटा मापिदेले जी से बाट जाइछि किंतु सड़क दूरता हूँ जीरो हाँ तो सेमितिका आम जीवन में आम गोटे सत्य को खोजापी कि गोटे आदर्श पाइबा गोटे ज्योति हो कि प्रेम हो भगवान का जो विभाव कि सौंदर्य हो कि संगीत हो कि जहाँ हो आम केते जन्म केते बाट एमती घूम चक्कर काटी 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 आम पहुँचनु ना एपर्यंत भगवान पाखे पहुँचनु किंतु पहुँचबार दिने ना दिने पहुँचू हाँ तेणु मुझे भगवान आसी भगवान एक सीधा सड़क अविच्छेद्य अंग तेणु दिने ना दिने यहाँ महासन कथा कि मुझे निश्चित भाव में भगवान को आविष्कार करी एवं सहित मोर साक्षात से खाली गोटे कल्पनार आकाश चिलिका मात्र रही कल्पनार वस्तु रही भगवान एक वास्तव सत्य एक कथा निश्चय अनुभव करी तो मानव जातिर प्रतिनिधित्व करी अच्छा भगवान आज एवं निजे स्वयं अवतार होकर पृथ्वीपृष्ठ को भगवान को आकाश में ना पृथ्वी अच्छा तो माँ से सृष्टि आरंभ पृथ्वी पश्चात अच्छा सृष्टि आरंभ अच्छा एवं भी अच्छा शरीर परिवर्तन होता था पचरे किंतु से अच्छा तो ये कहते जेहेतु आम सनातन अंश आम संतान गोटे प्रेम अच्छे ना निःशर्त प्रेम अरे बाप ता पुओ को सी पूजा हो कौन केम्पा हो अंध हो लिंगड़ा हो जहाँ हो पुओ ना आ पुओटा बापर प्रेम रही एवं जोटा हृदय कथा तो यही कथा माँ कहते जे तथापि तू निज करुणावशरे निज सकल सदिच्छा को सद्व्यवहार लगाऊ और तोर दिव्य ज्योति सामान्य मात्र आंतरिकता स्फुरणर सुजोग नहीं बुद्धि को प्रदीप्त करे तोर महिममय प्रेम मनुष्य हृदय मध्य प्रवेश करे ये कथा मुझे कथा कही मो जीवन इतिहास कथा कही गोटे जे मु रास्तार जाकर कुआड़े कुआड़े जाऊँ एवं सी अंत गोटे संप्रदाय भितर पशि जाइली तार सभ्य हो जाइली किंतु ये जो बहीटा प्रैक्टिकल गाइड टू इंटीग्रल जोटा पढ़ाला मुझे बाछि नेली एवं मो तो मोर बहुत सांग भाग सब मत सब कमेंट मारे कहले कौन कि तू गोटे कौन शिवानंदिया थिलु कौन गोटे श्रीरबिंदिया हो गलुनी कौन कथा मत सब कहले किंतु मोर से कहवाटी कौन अच्छी मोर तो निजे बाछि नेली तो ये कौन है ना मो बुद्धि मो भितर गोटे अन्वेषण थिला बोली मो बुद्धि भितर टिके उन्मुक्तता थिला बोली ज्योति कृपाटा मो भीतर प्रवेश कला एवं प्रवेश कला मु क्या भाषण शुणी को पार्टी अटेंड करनी मोर पशि पशिगल ना हाँ तो यहीटा हूँ तोर महिम प्रेम मनुष्य हृदय मध्य प्रवेश यहीटा हूँ लोक भगवान को चिन्हबार जानवर उपाय
भगवान टिके कृपा कले माने जेन मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम सी टिके कृपा कले आम जो उठिक एठी आसिल मोर बिया भितर टिके प्रॉब्लम टिके बाहर थिला मु कहले हे तथापि मु मो डम्बुसटा से गोटे थोइथिले आ करू नथिली मु कहले ना एठु उठिक डम्बुर उठेई देखिबा ता सहित आम सहित गोटे युद्ध हब तेणु ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଯିବି କି ନାହିଁ ଏଠି ତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଗରୁ ରେଗୁଲାରଲି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଏ ନେପାଳୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ଯାହା ହଉ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତୋର ମହିମମୟ ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହାକୁ ଭରି ଦିଏ ପବିତ୍ର ସମୁଚ୍ଚ ମୈତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମୁଚ୍ଚ ମୈତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ସମୁଚ୍ଚ ମୈତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ହେଲେ ସେ ହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକର ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଅଛି ତାର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବହିର୍କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମୁଁ ବାହାର କଥାଟା ଏଇ କାନରେ ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଭିତର କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି କିନ୍ତୁ ବହିର୍ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ଯାହା ହଉ ସିଏ ଭଗବାନ କୃପା କଲେ ସିଏ ଭିତରୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନୀରବ ଏବଂ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ରହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ପ୍ରେରଣାଟା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭିତରୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଭିତରୁ ଆସିବ ଏଟା ବାହାର କଥା ନୁହଁ ତ ସେ ସମୁଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଆମ ପବିତ୍ର କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ତ ଯାହା ହଉ ମୋ ଅଜା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ସେ ପୂଜା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କଦଳୀ ଥିବ ତ କଦଳୀ ପୂଜା ହବ କି ନହେଲେ ଯଦି କିଛି ନଥିଲା କି କ'ଣ ଗୁଡ଼ ସେଠି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ସେ ଉଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇକି ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ଥିବ ଯଦି କିଛି କ'ଣ ନ ମିଳିଲା ସେଇଥିରୁ ସେ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ବଢ଼ା ହବ ସେଇଥିରୁ ବାହାରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ନହେଲେ ଉଖୁଡ଼ା ତ କିଛି ଥିବ ନା ଆଉ ସେଠୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୋ ଅଜା ମୋତେ ଭାରି ଡାକ ପକାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା ଭୋଗ ଫୋଗ ଆମକୁ ଦବା କଥା ଟିକେ ପିଲା ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇବା ଭୋଗ ଖାଇବା ବୟସ ଆମର ମୋ ଅଜା ପୁଣି ଜଣେ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ପିଲା ଥିଲା ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ମଫସଲରେ ସେ ଅଧା ବଙ୍ଗଳା ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ମୋ ଅଜା ସେ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତ ହୁଏ ଆମେ ପିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା ନା ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ରାତି ହେଇଥିବ ବା ଯେତେ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଗାଁରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ାଏ ସେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ସେ କ'ଣ ଶିରିଣୀ କଦଳୀ ଇଏ ସବୁ ହେଇଥାଏ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ାଏ ଧରିକି ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋତେ ଡାକି ପକେଇବେ ଏବଂ ମୋତେ ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଆମ ଯୋଉ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଏ ସେତେ ଏତେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଫିତା ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ତ ଏତେ ନକଲି ଘିଅ ନଥିଲା ନା ସିଏ ସବୁ ଗୁଆ ଘିଅ ସବୁ ସଳିତା ଲଗାଯାଏ ସବୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦିଆଯାଏ ସେ ଘରଟାରେ ଆଉ ଝରକା ନାହିଁ ଚାରିପାଖରେ ନିବୁଜ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ଏମିତି ହୁଏ ପବିତ୍ରତାଟା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବତି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଚନ୍ଦନ ଫିତା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଚନ୍ଦନର ଗୋଟେ ସେଭଳି ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧରୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଜାଣି ହବ ମୁଁ ହେଟା ମୋ ପିଲା ବୟସରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କ'ଣ ଅପବିତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଶରୀରର ତମ ଝାଳ ଗନ୍ଧରୁ ଜାଣିଦେବେ ଲୋକଟା କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇଏ ଚୋର ନା ସାଧୁ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆର ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧୀ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଉଟର କିଏ ଗୋଟେ ସେ ଜାଣିছে ତମକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ତମ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକତ ଅରା ଅଛି ଯେମିତିକା ଗନ୍ଧ ସେମିତିକା ଅଛି ମା ଇଭିନ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗନ୍ଧ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅକଲ୍ଟ ସେନ୍ସଟା ଏମିତି ଗ୍ରୋ କରିଯିବ ସେଇ ଗନ୍ଧଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଦେବେ ସେ କହିଲେ ଆଟମ ବୋମାର ବି ଗନ୍ଧ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମର ସେଇ ମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ ନୁହେଁ ଆମର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ତ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କଥା କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ ହେଲେ ପବିତ୍ରତମ ଯାହା ଯୋଉ
आजिकल विभिन्न प्रकार हिलिंग अच्छी, कलर हिलिंग अच्छी, आरोमा हिलिंग अच्छी। तुम गोटे रोग अच्छी, तुम गोटे प्रकार गोटे बास्ना अच्छी, गोटे आघ्राण नहीं तुम देहटा सुस्थ हो। हाँ, एवं से भगवान हेले पवित्रतम। हाँ, मुझे जानते पंडित माँ होती कर्पूर बंधा। से सब जिनस पंडित आश्रम सब जिन गुड़ाक एत क्लीन आठ गोटे सुगंध से जो गोटे छटल सुगंध अच्छी माँ प्रेजेंस जो अच्छी दैट इटसेल्फ हिल्स से तो तुम रोग चलती। तो से ये जे भगवान जे होती पवित्र और समुच्च मैत्री, ये पवित्र और समुच्च मैत्री मित्रता। आजिकल मित्रतार पश्चात विभिन्न प्रकार मु तुम गोटे फायदा नापी कौन तुम गोटे गिफ्ट देव बोल कि मोर लक्ष्य अलग अच्छे तुमको पटेक तुमको गोटे सुविधा हासिल कर। आजिकल का जुगर कड़ी जुगर क्या तुम बंधु हम कौन कर ये भारी गोटे सबू कथा भारी जटिल आ भारी ये से बंधु मत फसई देवार भी सब संभावना अच्छे, मत एक्सप्लोइट कर सब संभावना अच्छे। किंतु समुच्च मैत्री जोटे मित्रता हूँ गोटे मोर स्वभाव एथे कौन से कपटता बा कौन क्या गोटे माड़ी देखा कि क्या गोटे ग्रास कर कथा ना एवं सबुठ द डिवाइन इज आवर बेस्ट फ्रेंड एवं भगवान हेले मोर सबुठ बड़ मित्र। तो यहाँ है समुच्च मैत्री जो मैत्री पश्चात गोटे तुम भाइब्रेसन मो भाइब्रेसन मिसी जा माने जोटा हूँ अंतरतम कथाटा बाहर कौन गोटे सुविधा नापी नुह समुच्च मैत्री आ पवित्र पवित्र और समुच्च मैत्री यहाँ भगवान पाखे अच्छे एवं तांको देखिले तुम हृदबोध हो तुमर आउ किसी प्रश्न सन्देह मो निजर लोक यही मोर प्रकृत माँ यही मोर प्रकृत पिता यही मोर प्रकृत बंधु यही परिचयटा जे पाइब आउ जीवन में भूल ना। तो यही प्रकार माँ कहते जिते लोक मैंने तोर महिमा प्रेम मनुष्य हृदय मध्य प्रवेश करे ताहाको भरी दिए से पवित्र समुच्च मैत्री द्वारा जहाँ तोर दिव्य विधान एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति। दिव्य विधान हूँ भगवान निर्णय कर पृथ्वी केमी चलो केत कौन हम तांकर गोटे निर्णय विधान अच्छे गोटे नियम अच्छी धारा अच्छी धारे चलिए किसी असुविधा हबार ना कहीं भगवान आम सब दायित्व ने आम आगे अच्छा पछरे अच्छा पाखे अच्छा सहित अच्छा यहाँ है दिव्य विधान एवं से दिव्य विधान का परिचय पाइले मनुष्य कौन त्रुटि करनी कि तार किसी समस्या रही जदि किसी समस्या रहे ता पश्चात स्वयं भगवान पूर्ण उपस्थित सहित साहय करने अच्छा। जो मुहूर्त यथार्थ भाव तो संगे जोगयुक्त हेली अंतर भगवान तो अंतर अच्छा सहित जो जोगयुक्त हेली जोग द्वारा युक्त हेली से ही मुहूर्त तोर इच्छा को आश्रय करी इच्छा को आश्रय कर जीवन बंचा हो विधान को और अनुगत होगा विधान अनुजाई जीवन यापन करिए से सकाशे यही कथाटा माँ प्रथम हासिल कर श्री अरविंद जी होती परम पुरुष बा सुप्रीम लॉर्ड सानिध्य माँ प्राप्त होती से माँ निज कथा कहते जो मुहूर्त यथार्थ भाव तो संगे जोगयुक्त हेली से मुहूर्त तोर इच्छा को आश्रय करी सेमानंक सकाशे मु जहाँ मु संकल्प कली एटा हूँ साइलेंट कर दे पूरा एटा हूँ माँ ये ध्यान प्रार्थना समुदाय ध्यान प्रार्थना विषय वस्तु हूँ पृथ्वी माँ साधना पृथ्वी गोटे घड़ी गोटे बर्तमान गोटे सन्धिक्षण दे जाए मन पर आसूची आत्मा मन पर आसूची अतिमान जोटे भगवान सहित साक्षात एवं जीवंत आमर परिचय संपर्क संबंध गढ़ी उठ तेणु ये माँ से अवस्था निजे पहुँची मु संकल्प कली ताला भगवान आम माँ आम समस्त कि प्रार्थना कले भगवान पाखे भगवान यह ही मोर प्रार्थना से माने जेपरी ताहा से ही दिन प्राप्त होती जो दिन से माने बाह्य सामयिक प्रयोजन को भूली जाए मनुष्यर आजिकल जिते संपर्क कौट मोर कौन काम अच्छे कौट कौ सुविधा हासिल करी कौ काम कले कौन मत फायदा मिल से अनुजाई से जीवा आसा करुच्च ना
से भगवान को सेवा करने, भगवान को अनुभव करने, भगवान को प्रकाश करने किसी काम कर। तेणु कि माँ कहले जो दिन से समस्त सामयिक प्रयोजन को भूली जाए से महत्तम चिंता और श्रेष्ठतम अनुभव आड़ को उन्मुख होती। महत्तम चिंता और श्रेष्ठतम अनुभव है भगवान जी सच्चिदानंद। जो कथा माँ निजे अनुभव कर माँ कहते मनुष्य जाति से कथा को प्राप्त हों। हे प्रभु तोर अनुपम सानिध्यर परम प्रशांति, तोर अनुपम जार कौन से तुलना नहीं से जो सानिध्य गीतार ना कौट गोटे जगह अच्छे जे ब्रह्म स्पर्शात अत्यंत सुखम स्मृति, जी से भगवान सामान्य स्पर्श पाइब एत बड़ सुख कौर ना तार समुदाय आधार दिव्य प्रेम दिव्य आनंद स्पंदित हो दिव्य ज्योति स्पंदित हो अलौकिक शिहरण एवं अपूर्व अनुभव एवं से अनुपम सानिध्यर परम प्रशांति से हृदय जागृत हो। जो कथाटा माँ निजे प्राप्त होती सेटा प्रत्येक मनुष्य प्राप्त हो माँ प्रार्थना यहीटा थिला गत गत माने मार्च 22 प्रार्थना। यहीटा धान प्रार्थना गत रविवार मैं आलोचना करी मुझा पढ़ी कहीं ना ये माँ कौन पाई कौन आउ कौन प्रार्थना करते कहाँपाई प्रार्थना करते कौन अभाव था से भगवान को आउ भगवान आउ कौन चाहिए ये तो चाहिए क्षमता पद पदवी मोर संतान संतति ये तो प्रार्थना करना से भगवान भगवान प्रार्थना कर मानव जाति सकाशे भगवान कहले जो चेतना बा जो अनुभव सेटा को सेयार करने से मानव जाति कि तार गोटे मध्यस्थी हिसाब से भगवान पाखे प्रार्थना कले। यार प्रत्युत्तर स्वरूप ए आज जो प्रार्थना आम पढ़ा मार्च 23 1914 ये कौन घटला आज प्रार्थना है मो मतरे ताई आदर्श अवस्था कहीं अवस्था कथा कही पूर्व प्रार्थना क्यों अवस्था पहुँचले आम भगवान को ठीक भाव जापर मो मतरे ताई आदर्श अवस्था जिते बड़े तो चेतन सर्वदा सचेतन होई प्रति मुहूर्त स्वतस्फूर्त भाव कौन सी चिंता न करी आम्भे माने ठीक ठीक जानीपारू कौन कले तो विधान को सर्वोत्तम भाव प्रकाश करें। माँ पूर्व प्रार्थना उपसंहार को थिला जे तो विधान अनुवर्त होकर चलवा तो विधान को जानिकी काम करवा तो विधान को जाना अर्थ तोते अनुभव करवा तो संकल्प को आविष्कार करवा तो संकल्प सहित एकीभूत हवा। हाँ तो यही कथाटा प्रथम कहली जे आमे केमती से कथाटा को जापर प्रकाश करें सर्वोत्तम भाव गोटे विधान को जाना आ विधान को प्रकाश करवा दुटा अलग कथा मोर से सामर्थ्य नथिले मुझे प्रकाश करें हूँ जापरि कि प्रकाश करें मैंने कर्म एवं स्थूल भाव प्रकाश करवा मु यही अवस्था जाने कारण समय समय मोर यहीपरि अनुभूति होई किंतु कि उपाय यही ज्ञान प्राय ही अज्ञान कुहुड़ी द्वारा आवृत थाए सीना माँ पाई साधारण मनुष्य कौन पाई अज्ञान कुहुड़ी द्वारा यहाँ आवृत हो रही विधान हूँ गोटे ज्योति शिखा एवं यह आम अंतर प्रज्वलित होची एवं तार गोटे ज्ञान से स्पंदित होची स्फुरित होची किंतु गोटा मुझे शुणी पार्न जापार। अच्छा किंतु कि उपाय यही ज्ञान प्राय ही अज्ञान कुहुड़ी द्वारा आवृत थाए आउ सेतेबेले बुद्धिर किंतु आउ सेतेबेले बुद्धिर द्वारस्थ हेबाकु हुए मात्र बुद्धि सर्वदा आदर्श परामर्शदाता नुह। ये कौन कहले ना मनुष्यर मन कहले तार जो चारिटा मुख्य विभाग गोटे हूँ तार इंद्रिय मानस माने मनस गोटे देखिली शुणिली मो आखि नहीं मो ब्रेन रे मेसेज देला ए अमुक जगह अमुकटा अच्छी मो आखि आगे यही लोक बस यही जो ज्ञानटा यहाँ हूँ इंद्रियगत इंद्रिय मानसर ज्ञान से गोटे यू कैमेरा फोटो उठेला बेली फोटो उठेला फोटो को पुणी सेंड करदेला मो ब्रेन सेल ताको रिसीव कला ये लोकटा ये ना कौन है कौन पे आम कहीं बसते से खबर पाईगला यही मानसटा हूँ इंद्रिय मानस। याठू उच्चतर है अहम अहम माने मु जड़े व्यक्ति
ए लोक कहीं सहित मोर कि संपर्क अच्छे या द्वारा ये लोक मोर उपकार कर ना अपकार करेंगे मोर अहम से ठीक कर मो अहम कौन ना मोर अतीतर जिते अनुभूति तार सब समाहार हूँ मो अहम मुझे गोटे व्यक्तित्व गोटे मानसिक केन्द्र मो भितर स्थापन होती। अच्छा जदिव मोर यथार्थ हूँ मोर अंतरात्मा कि विषय में अवगत नुह मनर अहमटा हूँ मनर गोटे पार्ट जमीका इंद्रिय मानस कहले मनस जमी अहम आउ थर्ड आउ गोटे हूँ चित्त चित्त हूँ मो ए भितर आड़ गोटे मन अच्छी हृदय गोटे मन जो गोटे गोटे मन अच्छी जे सब कथा रेकर्ड करे मोर स्मृति मु केते लोक सहित मिसी केते कथबार्ता हो मो जीवन मोर एत बयस भितर मुझे कि ज्ञान आहरण करी आजिकल सीसीटीवी कैमेरा हाँ बा गोटे जमी गोटे जहाज गोटे ब्लैक बॉक्स थाए सेमती मोर गोटे ब्लैक बॉक्स अच्छी जो मोर अतीतर स्मृति सबू से रेकर्ड हो अच्छी मोर ये मो अतीत जन्मर स्मृति रेकर्ड हो अच्छी जड़े जोग द्वारा सब जापर से सब से चित्तटा को जब जड़े जाग्रत कर सी सब भर सब रेकर्ड हो जमी आजिकल मु सेव करदेली कंप्यूटर चिप सेव हो रोचे सेमती मोर गोटे रेकर्डिंग ब्रेन अच्छी। अच्छा से चित्त से भी मनर गोटे पार्ट कि मोर व्यक्तित्व कहले से सीमित नुह तापर सबुठ बड़ है बुद्धि बुद्धि कौन ना मो चित्तरे कौन अच्छी देखिली कौन आगुरी जानी कौन आ वर्तमान कौन ए सबू कथा भितर समन्वयटा कौन मो बुद्धि विचार कर विचार करी सिद्धांत नब इंद्रिय मानस द्वारा मुझे फटाक सी मत कहदेला मुझे कमी कहीदेली हठात हठात बागजुद्ध हो बंधुटा मोर शत्रु हो गोटे पशु भली मोर गोटे ये गोटे गोटे ये भाव प्रवण है कौन सी गोटे एक मुझेदेली विचार करना विचार कले मो गोटे ठीक गोटे गोटे युक्तियुक्त न्यायपूर्ण से कथा करी ना हाँ जो मु पशुठू भिन्न तो बुद्धि हूँ मो व्यक्तित्वर श्रेष्ठ दिग किंतु ये जो वर्तमान जो बुद्धि सी अहम बुद्धि निजर स्वार्थ बुद्धि स्वार्थ छड़ा बुद्धि आन्य कथा किसी कर बुद्धिर बहुत स्तर अच्छे बुद्धि आलोकित हेले आत्मार प्रभाव आसिले बुद्धिटा कुबुद्धि सुबुद्धि परिणत हम तापर धीरे धीरे भगवान आड़ को अभिमुखी हम तो ये माँ कहते मु यही अवस्था जाने कारण समय समय मोर यहीपरि अनुभूति होती किंतु कि उपाय यही ज्ञान प्राय अज्ञान कुहुड़ी द्वारा आवृत थाए कुज्ञान जोटा दिव्य विधान विषयक ज्ञान आउ सेतेबेले बुद्धिर द्वारस्थ होगा हुए मात्र माने ये बुद्धि कथार मैं उल्लेख कर बुद्धि हूँ मोर सब मो चेतनार बर्तमान सब उच्चतर स्तर कथा किंतु बुद्धिटा वर्तमान काल में बुद्धिटा हूँ अज्ञान कुहुड़ी द्वारा आवृत मात्र बुद्धि सर्वदा आदर्श परामर्शदाता नुह कहीं बुद्धि हूँ एक माने एकदर्शी माने एक गोटे दिग देखिए बुद्धि पश्चात पूर्णांग ज्ञान ना प्रत्यक्ष ज्ञान ना यह छड़ा बिना चिंतार आंभे माने प्रति मुहूर्त से ही मुहूर्तर प्रेरणार वशवर्ती हो केते केते कार्य कर जाऊ मत बर्तमान यहाँ कराया पड़ो से पड़ो से पिला स्कूल को ना पड़ो से बिल क्षीर आने पड़ो से कहता से पर आने पड़ो एमती प्रत्येक मुहूर्तर आवश्यकता नहीं मुझे गोटे धाँ डपट करुँच केते कम करदे से मुहूर्त प्रति मुहूर्त से ही मुहूर्तर प्रेरणार वशवर्ती हो केते जे कार्य कर जाऊ ताहा कहवा अनावश्यक तेरे जानवा को हेब केते परिमाण रे मु तो सकाल संध्या पर्यंत कौन कौन सब कर पकड़ किंतु जानवा को हम केते परिमाण रे तो दिव्य विधान संगे यार मेल अच्छी मु सत्यर विधान दिव्य विधान माँ को इच्छा अनुजाई कौ कमटा कर बहुत गुड़ा कम तो मो निज इच्छा कर पकई मो निजर स्वार्थ कर पकई सुविधा कर पकई किंतु बा गोटे प्रकृतिगत भाव में गोटे गतानुगतिक भाव में इंद्रिय चालित होकर कर पकई भगवान को इच्छा को अनुसरण करके कौ कमटा कर तो यही कथा मैं कहते साधना पथर आस से सबू कथाटा को विचार कर तेरे जानवा को हेब केते परिमाण रे तो विधान संगे यार मेल अच्छी आउ केते परिमाण रे विरोध अच्छी सबू निर्भर करे अवचेतनार अवस्था पर ये गोटे आउ गोटे तरक आमको नहीं जाती
ये जो कहली जे मनर जो चार्टा दिग जोटा को आम अंतकरण कहते आमर आमर सेटा से जंत्र गुड़ाक भितर अच्छा बाहर को देखा जाऊना हूँ भीतर कथा। तो ये चारिटा हूँ मनस बुद्धि चित्त अहंकार ये चार्टा हूँ मनर चार्टा जमी माँ महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासती चार्टा विभाग मोर जन व्यक्ति हिसाब से मनर एटा चार्टा विभाग किंतु मोर ई नाभि तौक जी जीवी सेतिकी आहरी अंधकार एवं अवचेतना निश्चेतना आड़ को तौक खसी जोड़ा आगुरी वर्णना होमर तल तल वितल सुतल एमती चारिटा अंधकार जगत तौक अच्छी से मैंने खाली अच्छी नुह से मैंने मोर बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करुँच जो दस्यु मैंने अच्छा से जो अंधकार अच्छी से जो असद इच्छा अच्छी से जो भगवत विरोधी सत्ता मैंने अच्छा सी बर्तमान रिमोट कंट्रोल भाई से मैंने से मत मोड़ुं हाँ कौन अच्छे कौन अच्छे से मैंने सबू मंद जिन गुड़ाक सब दुष्ट गुड़ाक मो अतीत जन्मर सब कुकर्म गुड़ाक सेठी गच्छित होकर अच्छे तो से मैंने मत सहज बाट छाड़बेनि सी हूँ मोर अवचेतना अवचेतना मैंने जोटे सब जिन मिशा गुड़िया अधा आलुआ अधा छाई सब एमतीका मिश्रित अवस्था अच्छी तो से मैंने मत मोर जमतीका पृथ्वीर 3 भाग हूँ जल भागे स्थल तो से मैंने तेबे जानिबा को हेबो केते परिमाण रे तो दिव्य विधान संगे एमानकर मेल अच्छी आउ केते परिमाण रे विरोध अच्छी सब निर्भर करे अवचेतनार अवस्था पर सी हूँ मोर अवचेतना जहाँ मोर रोग मोर बाह्य जीवन समस्या मोर प्रकृति ए सबू को से प्रभावित कर अवचेतना को जेपर्यंत मुझे सफा न करचे शुद्ध न करचे जेपर्यंत जय न करचे जड़े आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश कर अंतत सीमा सिंह जो आध्यात्मिक मार्ग था कहते जो गोटे नूतन मानव नूतन रूपांतर गोटे दिव्यतार परिपूर्ण प्रकाश से कथाटा हम से मुहूर्त ये बाबाजी गुड़ाक बर्तमान सब विभिन्न बेश होकर लोक ठक भंड कर सब कोटिपति आमको सब कहते धरा पड़ी सब जेल को जाऊँ केमतिया हाँ बाहर को बेश हेल्ले कौन भीतर शुद्ध नुह एवं से होती आजिकल सब असुर गुड़ाक देवता होकर सब विभिन्न प्रकार अभिनय करके लोक ठकुं से मुहूर्त मध्य क्यों वस्तु सक्रिय होपर मो अवचेतन बर्तमान केते कथा से पोती होकर अच्छी किए से जमी गात भितर साप अच्छी आहरी केते केते कौन सब जंतु भितर लुचिकी अच्छा समुद्र जल भितर केते प्रकार जीवजंतु लुचिक बाहर को देखिए खाली पानीटा हाँ ढेउ मारुची कि तार भितर केते कौन जंतु अच्छा मुझे कौन जानी मो अवचेतना भितर सेमती केते कौन जंतु अच्छा मुझे जानी एवं से मत प्रभावित कर क्यों वस्तु से क्यों मैंने सक्रिय अच्छा थरे कार्य संपन्न हेले ताहार जदि कौन से महत्व थाए जदि आम्भे माने ताहार प्रति दृष्टिपात करूँ ताहाकु विश्लेषण करूँ एवं बुझा चाहूँ तेबे आम्भे माने सेठुरु शिक्षा लाभ करूँ क्यों प्रेरणा कार्य करूँ अर्थात या पश्चात कौ शक्ति अच्छी माने कौ प्रेरणा कार्य करूँ ऊर्ध्वर प्रेरणा अंत प्रेरणा दिव्य प्रेरणा ना अवचेतनार प्रेरणा ना निश्चेतनार प्रेरणा यहीटा को मत विचार करने हम से संबंध में जदि आम सचेतन हो आहरी किसी सचेतन हो आंभ मान अवचेतना संबंध में जहाँ एबे भी आंभ मान परिचालित करुच्चे जहाँ आंभ मान जय करने ये जो नूतन युग आसूची जो से भगवान को चिन्हवाई कि ये कार्य गुड़ाक करने को अवचेतन को जय करने हम निश्चेतन को जय करने हम तापर जाकि दिव्य आलोक दिव्य जगत नूतन जगत ये सब कथा तापर उठ प्रत्येक पार्थिव कर्मर गोटे भल दिग और गोटे मंद दिग अच्छे तेज जहाँ आम तो अनेक कथा करमर अभ्यासगत भाव में जिते कम भी आम करुँ तार गोटे भल दिग अच्छे मंद दिग अच्छे कौन से एपरिक जो कर्म भागवत प्रेमर दिव्यतम विधान को सर्वापेक्षा सुंदर भाव प्रकाश करे ताहा मध्य भी वर्तमान जगतर स्वभावगत किसी अंधकार विशृंखला रही था अरे भगवान ना जो पूजा पार्वण हो पुणी केते प्रकार माने मद खिया गंजे टणा पुणी केते कौन भगवान ना सब कथा हो नहीं एवं सब हाणकाट पर्यंत कथा हो
केतेक लोक सर्वदा वस्तुर केवल अंधकार दिगक देखते सेमानंकु निराशावादी कहुए। अन्य पक्षे आशावादी माने वस्तुर केवल सौंदर्य और सुषमार दिगटी देखते। गोटे कथा कहते प्रत्येक कर्मर केमती दुईटा दिग अच्छे। गोटे दृष्टि विचार कले तार गोटे अंधकार दिग अच्छे और तार गोटे आलोकर दिग अच्छे। अन्य पक्षे आशावादी माने वस्तुर केवल सौंदर्य और सुषमार दिगटी देखते। मनस्तर मनुष्य तार स्वभाव को लेकर से गोटे निराशावादी हो पारे आशावादी हो पारे। अज्ञानतावशतः आशावादी हेबा जदि उपहास और मूढ़तार परिचय दिए तेबे सज्ञान स्वेच्छा आशावादी हेबा कौन गोटाए वांछनीय सिद्धि नुहे। माँ कहते जी आध्यात्मिक पथक आसो स्वेच्छा नेगेटिव कथा चिंता कर जदि मु पादे आगे पारि सबुठे मत विपदर सम्मुखीन हवा पड़ो। आ समस्त को सन्देह कर मनुष्य चल पार कि लोक तो विश्वास करना क्या तार संपर्क ठीक रही। तेरे गोटे अंत मुझे भगवान विश्वास करी। माँ कहते जे गोटे स्वेच्छाकृत भाव में आशावादी हवाटा भल ये नुहे से विपद ना ता नुह। मुझे जड़े आशा करी से लोकटा भल लोक मत तो भल व्यवहार कर मत ठगबनी हे तो मोर जो मोर आस्था स्पंदन को लेकिन सी मत सेमती रेस्पन्स दे पारे बा सी हे तो मत मु आशा करी कि से आशानुरूप कथा है ना से मत भांगी दे पारे मत विरोध करें। तेज ये कथा हेले भी आशावादी हवाटा अधिक भल बोली कहते। अज्ञातवशतः आशावादी हेबा जदि उपहास और मूढ़तार परिचय हुए अन्य लोक मत से उपहास करें। अरे तू ताकू विश्वास कलु सब लोग खाली विश्वास कर तू भागर पड़े लोग भी कह तेबे सज्ञान स्वेच्छा आशावादी हेबा कौन गोटाए वांछनीय सिद्धि नुहे। निराशावादी दृष्टि जहाँ कि आम्भे मैंने करूँ से सब दूषित अज्ञानता और अहंकार प्रस्तुत। हाँ मुझे जड़े लोक विषय गोटे धारणा नहीं गली मुझे सब जानी माने मोर धारणा भूल हो एपरी व्यक्ति को किपरि संतुष्ट करा असंभव से चेष्टा केवल गोटे उपाय अच्छे जेते ऊर्ध्वतम और शुद्धतम ज्योतिर आम्भे माने धारणा कर जे सब अवचेतन निश्चेतन सर्वेक्षण समस्या अच्छे ऊर्धरे जी अच्छा मस्तिष्क ऊर्धरे जी अच्छा सी हूँ से ज्योतिर्मय सत्ता शुद्धतम सत्ता जो परिचय माँ प्रार्थना आरंभ देते जो भगवान हेले से शुद्धतम सत्ता तो जेते ऊर्ध्वतम और शुद्धतम ज्योतिर आम्भे माने धारणा कर आम भारत वर्ष केत गुड़ा जिन आम गोटे मंदिर प्रदीप दीपटे जलुचे गोटे ज्योतिर संस्पर्श अच्छा सका आम गोटे सूर्य को तर्पण कराए मु कौन गोटे यूट्यूब देखी गोटे सब आगे बहुत कथा बाहर बेले मो नजर पड़ जाता से कौन कथाटा जे हिमालयन सेंट्स मैंने कौन करती दिनचर्याटा कौन से गोटे लोक से जो प्रथम कहला से जो सूर्य को जो गोटे जो जल अर्पणटा कहीं करते तर्पण कहीं करते सी सब कथा तो से तार टे ये देता जे आम बर्तमान जो जगतटा को देखुचे आम मलिकुलर माने अणुर जगतटा को देखु अणुरे गठित माने स्थूल जिनटा आम देखु स्थूल पश्चात सूक्ष्मटा अच्छे अणु पश्चात परमाणु अच्छे परमाणु पश्चात माने ये अवपरमाणु सत्ता अच्छा जो मैंने कि जमी इलेक्ट्रोन सेमती प्रोटोन सेमती मैंने स्थूल पार्टिकल गुड़ाक कि सचेतन पार्टिकल्स अच्छा तो जहाँ हो कहवा कथा जे या पश्चात जो क्वांटम फिजिक्स अनुसार आहरी सूक्ष्म सूक्ष्म सत्ता माने अच्छा आर सब कलर्स अच्छी माने सूर्यंकर जमी सप्तरंग अच्छी सेमती गोटे रंग नुह से गोटे प्लेन से सब सत्ता माने अच्छा से आभामंडलटा सेमती रंग एवं गोटे क्वांटम वर्ल्ड अच्छे पश्चात गोटे नॉलेज अच्छे पचार सब सत्ता माने अच्छा देवता माने अच्छा यहीटा आम साधारण फिजिक्स जानू जे गोटे मनकर गोटे लाइट अच्छे मुझे गोटे प्रिज्म रखी कि गोटे ता भितर ये गति कौन से गोटे स्वच्छ जिनसा मुझे रखी तार आलोकर गोटे प्रतिसरण घटिक मत स्पेक्ट्रमटा देखा से वर्णालीटा देखा मो सूर्य रश्मि भितर सातटा रंग अच्छे कौन खाली देख पारे वर्षा दिन इंद्रधनुटा कहीं से जलकणा भितर से प्रतिफलित होकर तार यहाँ देखा जाऊँ ना मुझे तो सीधा आखिर देखिपारे किंतु तुम्हें जब जलार्पण कर सी मत सी कौन से कहला कि सूर्य को आड़ को देख गोटे छोट गड़ुरे किसी जल नब
ଗୋଡ଼ଟା ଟେକିକିରି 40 ମାନେ ପାଦଟା ଏମିତି ପଞ୍ଝା ଉପରେ ରଖିକିରି 45 ଡିଗ୍ରୀ ରଖିବ, ହାତଟାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଲେଭେଲରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ତୁମେ ଡାଳଟା ଧରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁମ ଆଖି ଏ ମଝିରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ସେ ଢାଳିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବ କି ହଁ ସେ ସମୟରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ପାଣିଟା ଢାଳିବ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ କଣ ଓମ୍ 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 ଜପ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇଟା କରିବା ଫଳରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଘଟିବ। ଦିନେ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ଏଇ ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତଟା ଅଛି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜଗତଟା ଏ ପଶ୍ଚାତରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ସେଟା ତମ ଆଖିରେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଥାଟା ଥିଲା ଏଇଆ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଇସାଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସନ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖିବାଟା ଭଲ। ମୋର ଏଇ କାମଟା ବି କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏ କାମ ହେଲା, ସେ କାମ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର କେତେଟା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆଉ ଏକ ଓଙ୍କାରଟା ମୁଁ କରେ। ଓଙ୍କାର କରିକିରି ପାଣି ସରିଗଲା ପରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 2-3ଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଇଟାକୁ ମୋ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବୋଲେ। ତ ଏଇଟା ଏଇ କଥାଟା ଏଠି କୁହାହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମା କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଶୁଦ୍ଧତମ ଜ୍ୟୋତିର ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାରଣ କରିପାରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରୁଛି ନା ମାନେ ସେ ଏଇ ଧାରଣାଟା ଧାରଣା ସମାଧି। ତୁମ ଧାରଣାଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ ବା ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରା। ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଓ ଶୁଦ୍ଧତମ ଜ୍ୟୋତିର ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାରଣା କରିପାରୁ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା, ପରମ ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା, ସେହି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲି, ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ବିଷୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲି, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁଗମ କରିପାରିବା। ମୋତେ ନେଇକି ସେ କୋଉ କାମ କରିବେ, ମୋତେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ଏଇ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଯେମିତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ସେମିତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ସେମିତି ଅଛି, ଉପାଦାନ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ଏବଂ ସକଳ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋର ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋର ସୁବିଧା ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂତନ ଯୁଗ, ଯୋଉ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସେଇ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ମିଶ୍ରିତ, ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ନେଇକରି କି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯିବା। ଏଇ ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ତର ଅଛି। ଭୌତିକ ଆଲୋକ ଅଛି, ପ୍ରାଣର ଆଲୋକ ଅଛି, ମନର ଆଲୋକ ଅଛି, ଅଧିମାନସର ଆଲୋକ ଅଛି, ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତରର ଆଲୋକ ଅଛି, ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯିବା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଲଭ୍ୟ। ତାମାନେ ଯଦି ଏତେ ସ୍ତର ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର ଏତେ ସ୍ତର ଅଛି,
ଶକ୍ତିର ଏତେ ସ୍ତର ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଏତେ ସ୍ତର ଅଛି, ଆମେ ତ ସବୁ ତଳେ ଅଛେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚେତନଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ନିଶା ଖାଇକରି ଯେମିତି ଲୋକଟା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁନତମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷଟା ଅଛି, ସେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଲଭ୍ୟ। ସହାୟକ ଜିନିଷଟା ଏତେ ସହଜରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଣେ ପାଇପାରିବନି। କେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ତେବେ ବି ମାନେ ସତ୍ୟଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ବି ଏହି ଅନଧିଗମ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ କେତେ ତୀବ୍ର ଅଭିପ୍ସା ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ନହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କେମିତି ସେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ବା ଅନଧିଗମ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଭିପ୍ସା କରି କେମିତି ମୁଁ ଆଗେଇବି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭିପ୍ସାକୁ ଜାରି ରଖେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଆମ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ସାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଉଦାହରଣ। ଏତିକି ଆମର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।